Hai guys, hari ni aku ada satu gadget menarik untuk unboxing, iaitu Eufy Wi-Fi Security Cam. Okay, ini aku baru beli daripada Shopee. Jom kita tengok unboxing. Security camera daripada Eufy. Eufy ni dia punya parents company dia adalah Anchor. So kalau Anchor ni dia ada banyak buat barang-barang iPhone lah, kabel, charger dan sebagainya. Okay, ni adalah Wi-Fi security camera. Dia works with Apple Homekit. Okay, aku dah banyak tengok review daripada YouTube. Banyaklah brand yang buat Wi-Fi security camera ni. Contoh macam Arlo, Ring. Tapi yang available dekat Malaysia, dekat Shopee ataupun Lazada, brand Eufy. Okay, harga dia pun quite reasonable lah. Okay, dengan dia punya specifications. Okay, tapi yang paling penting dia works with Apple HomeKit. Okay, ni aku baru nak unboxing lah, first time, tak buka lagi. Okay, yang menariknya Eufy ni, dia punya storage dia ataupun simpanan video dia adalah local. Okay, atau storage dekat dia punya home base dia, bukan cloud storage. Jadi kita tak payah risaulah berkenaan subscription dan sebagainya. Okay, dekat belakang ni ada sedikit dia punya features 100% wire free. Jadi tak payah risau tentang wiring, kena pakai bateri lah. Tapi disadvantage of battery is that dia hanya bertahan selama 180 hari. 180 hari ni around 6 bulan. Okay, no monthly fee, secure local storage, colorful dia ada night vision, human detection, smart image enhancement, works with voice assistance. Dia juga weatherproof ataupun IP67 lah, waterproof. Ada siren. Okay, military grade data security. Okay, tujuan utama aku beli ni adalah untuk pakai bersama HomeKit Secure Video. Kit Secure Video ni adalah salah satu kata offering daripada Apple. Nak make sure video yang ditransmit daripada kamera ke server secure, selamat lah maksudnya, takkan ada interception daripada pihak ketiga. Okay, ini antara dia punya ni lah. Dia juga live view, advanced human detection, ada activity zones, two-way audio, multi-user access dengan instant notifications. Okay, so kita pusing dulu. Right. Alright, jom kita tengok dulu apa ada dalam kotak dia. Okay, yang ni mungkin manual. Alright, kita dapat stiker. Okay, ini boleh lekat, maybe dekat stiker untuk mounting. Yes, guide untuk mounting kamera nanti. Ini Apple HomeKit setup guide, ini quick start guide. Alright, box. Okay, kita dapat first kali kita dapat dia punya home base. Okay, kat Shopee dia ada jual juga kamera sahaja, tapi kita kena tahu yang dia kena ada home base lah untuk kamera ni beroperasi. Dia some sort of macam hub jugalah. Okay, kecil dia home base dia. Ada power, USB, internet, dan button kat sini lah untuk sync ataupun alarm off. Okay, satu lagi yang kita kena tahu, home base ni mesti connect dengan internet, tak boleh over wifi. Things to note lah. Alright, so kita letak tepi dulu yang tu. And then, okay, this is the camera. Nampak je kamera dia. Okay, bawah ni ada charging port. Okay, charging port dia C lah. Weatherproof. Dia pakai micro USB. Alright, ini dia punya mounting plate. Eufy Security Cam ni kita dapat dua kamera. Sebab dia memang jual 2 camera set. Okay, kalau dekat UK ataupun US dia ada jual lebih daripada 2 lah, 3, 4 dan sebagainya. Tapi satu memang tak ada.
So kalau lepas ni kita dah nak tambah kamera lagi, tak perlu beli home base dah, kita boleh tambah standalone camera lah. Kat Shopee ada jual standalone camera. Build quality dia okay lah, quite solid so far. Maybe plastik, ya, tapi berat. Dan with the camera, kita tengok apa yang dia bagi dalam ni. Kali kita ada, okay, ini UK wall plug. Kita ada power supply. Okay, ini standard power supply lah, 12 volt, right? Yeah, AC DC adapter 12 volt. Okay, output dia. Yep. Okay, kita juga ada adapter daripada EU punya adapter. Lagi kita dapat, kita dapat screw dan wall plug. Okay, yep, dua set. Okay, yang ni adalah bracket, okay, untuk kita mount the camera. Yeah, okay. So yang ni kita kena mount dekat wall dan kita akan screw together. Alright. Pun dapat dua set juga. Okay, kita juga dapat RJ45 cable untuk connect home base dengan router, ataupun kalau ada mesh wifi boleh masuk. Okay. USB tu, micro USB. Okay, settle. So kita connect daripada mesh, sambung dengan dia punya internet port lah. Okay. Okay, so nampak hijau, maksud dia ada connection lah. Alright. Dari Eufy Security. Okay, now kita boleh add device home base 2. Kita connect home base via router LAN port dah. Power on home base. Alright, next. Connect your phone to the same Wi-Fi router home base is connected to. Okay, next. Okay, dia dah turn red. Dia dah turn blue. Next, would like to access the camera. Okay, scan the QR code at the bottom. So okay, kita scan dah. Homebase receives a pairing request. Press the sync button. Homebase was added successfully. Next time. Okay, so tak tahu tadi dia ada glitch apa, tapi sebenarnya dia dapat add. Lepas kita press tu button kat belakang tu, sync button. So now kita kena add device, which is Eufycam 2C, right? So dia kata keep the camera and home base within 1 meter. Next. Ready to add device. Device was added successfully. Okay, so dia cakap device was added successfully. Kita nak letak dekat garage. Next. Okay. So dia cakap, alright, fully charge the battery before mounting for half a year of surveillance on one charge. Got it. Okay, ni dia beritahu lah tips macam mana nak mount the camera. Gila kot. Okay. Okay, yang ni dia nak check signal strength. Oops. Got it. Okay. Okay. Homekit setup. Right now.
Okay, ni kita dah add tu HomeKit Continue. Okay, so dia kata ini HKSV supported lah, HomeKit secure video supported. Apa yang kita perlukan, iPhone, iPad atau iPod Touch, iOS 13.4 or later, the Home app, okay, Home Hub, HomePod mini ataupun Apple TV, supported cloud storage plan. Advantage adalah kalau kita enable HomeKit secure video, the activity zone settings in the Eufy security app will not work and video clip length may be longer than the settings in the Eufy security app. Alright, done. Okay, okay. Okay, dah ada main okay, okay. So kita boleh nampak lah dekat dalam ni kita punya favorite cameras ada dekat sini. Dia tengah recording. So nampak the red light, maksudnya dia tengah recording. Alright guys, itu saja untuk unboxing dan first setup Eufy 2C camera. Kalau korang ada soalan boleh letak dalam komen, nanti aku akan jawab. Jangan lupa like dan subscribe.